tunahitaji kuishi kwa mamlaka ya Kristo ambayo tulikabidhiwa. Kisoma kitabu cha Mathayo 28 mstari wake wa 18 na 19, utaona Yesu Kristo alitambua mamlaka aliyokabidhiwa na Baba mbinguni na hata duniani. Yesu anayo mamlaka mbinguni na hata duniani. Na Yesu alipojua ya kwamba anarudi kwa Baba yake aliyemleta hapa duniani kwa mwili na kampa mamlaka, aliwaita wanafunzi wake wakutane katika mlima wa Mizeituni kule Galilaya. Na neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo kabla arudi mbinguni aliwakabidhi mamlaka wale wanafunzi wake waliomwamini na waliomkubali katika maisha yake, akiwaambia kwamba mimi nilipewa mamlaka yote mbinguni na duniani, nami ninawapa mamlaka na ninawatuma, enendeni kote ulimwenguni popote walipo wanadamu, mkawafanye kwa kuhubiri Injili, yaani kwa kumhubiri Yesu Kristo ambaye Biblia inasema katika Mathayo, katika kitabu cha Injili ya Yohana 14 ya kwamba hakuna anayeweza kuingia mbinguni bila ya kupita katika njia Yesu Kristo mwana wa Mungu. Enendeni ulimwenguni mhubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa huyo ataokoka. Nimewapa mamlaka, lolote ambalo mtakalo lifunga duniani limefungwa na hata mbinguni, na lolote mtakalo lifungua duniani basi limefunguliwa hata mbinguni. Kwa sababu gani? Mamlaka ambayo Yesu Kristo alikabidhiwa na Baba yake, hayo ndiyo mamlaka Yesu alikabidhi wamwaminio. Hata wewe mahali popote pale ulipo, dada, ukimwamini Yesu katika maisha yako kuwa Bwana na Mwokozi wako, na kukubali Yesu akusamehe dhambi na makosa yako, na kukubali kumfuata Yesu, kukubali kuishi na Yesu, basi nataka kukuambia kwamba Yesu Kristo aliyepewa mamlaka mbinguni na duniani, mamlaka hayo hata wewe katika Yesu umepewa. Na lolote wewe ukiwa mwanafunzi wa Yesu duniani utakalo lifunga hapa duniani litafungwa mbinguni, kwa sababu jina la Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo unayetumia jina lake anayo mamlaka, na hayo mamlaka amekupa wewe kwa jina lake, na kwa Yesu Kristo ambaye unamwamini. Basi jiandae kuona mambo makubwa yakitendeka. Hakuna mamlaka kwa mwingine, hakuna mamlaka popote, mamlaka yaliyo na nguvu kama mamlaka ya Yesu. Yesu ana mamlaka, damu yake ina nguvu, inalinda, inatakasa, inaondoa dhambi na mawana makosa yote katika maisha ya mtu, na mtu anakuwa huru, na anakuwa huru kweli kweli.
mtu anakuwa huru na anakuwa huru kweli kweli. Haijalishi ni nguvu za aina gani zilizofanya kazi katika maisha yako. Haijalishi ni madhabahu gani yaliinuliwa kwa ajili ya maisha yako. Haijalishi ni maroho za aina gani zilizoinuka kinyume cha maisha yako. Ukikubali Yesu katika maisha yako na kuishi na Yesu maishani mwako, basi kazi zote za ibilisi, kazi zote za ulimwengu wa giza, kazi zote za mapepo zinaharibiwa na wewe unakuwa huru. Ukishawekwa huru, hata wewe una ushuhuda sasa. Una jina ambalo ukilishuhudia, waliofungwa watafunguliwa na watawekwa huru kwa hilo jina. Watu wanahubiri majina mengi, watu wanahubiri vitu vingi, lakini hakuna jina lingine ambalo wewe na mimi tunapaswa kulihubiri kama si jina Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, mwokozi wa ulimwengu. Hali popote ulipo, taka uamini ya kwamba Yesu ana mamlaka dhidi ya nguvu zote na mamlaka yote ile ambayo inaweza kuwa inafanya kazi kinyume cha maisha yako. Ukimkubali Yesu, anaweka huru maisha yako hata sasa kwa jina la Yesu. Ana nguvu za kuinua mtu kutoka mavumbi, maskini. Yesu ana nguvu za kuponya. Yesu ana nguvu za kuponya magonjwa yote na majina yake. Yesu ana nguvu za kuinua mtu kutoka chini katika aibu, na anaweza kuinua mtu na kumweka juu mahali pa heshima. Amefanya hivyo katika maisha ya wengi. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Yesu akampa neema, Yesu akamuinua, akamfanya Daudi kuwa mfalme. Maana ni Mungu mwenye nguvu. Kila anataka kufanya na wewe, hakuna mwenye anaweza pinga. Alimuinua Samueli. Historia ya Samueli katika Biblia unaijua. Huyo ndiyo Mungu tunamhubiri. Ukimwamini, maisha yako hayawezi kubaki maisha ya kawaida.